Okay, let's see. Well, I'm looking fit transform x, right? Capital X. Let's see what's capital X. Capital X can you right here. Right? Okay, X. All right, X one because simply your X and X go your feature, right? We love matrix form, right? X, your small x is an array, one-dimensional array. This lab is simply the data the same, right? It's the same data, right? But it's just the capital X when you see it's matrix form, right? Matrix form. So what is X? X when is simply 1, 2, 3, 4, 5, right? Understand? X when you 1, 2, 3, 4, 5. That's it. Right? 1, 2, 3, 4, 5. Right? You can see here, right? If you go back here now, right? 1, 2, 3, 4, 5 data theory. Or features top you this one, right? Yes, ma. Or features top you. This one, you're the 1, 2, 3, 4, 5. Theory to capital X theory. There was a column vector, a column vector theory, right? Obviously, what the column vector degree 3 को polynomial fit करेगा. Right? And let me quickly show you for that. 1 second. So I'm broken about did I click that? Like here. Let's go. Second. Okay. I need to. Okay, let's see. Okay. All right, it's coming up. All right, good. Okay. So create new whiteboard. Update as this one. Okay, second. Okay, new. Okay, so looks nice, eh? So this is a new whiteboard, right? Whiteboard worker update values. I'm seeing this for the first time as well. Okay, so let's see. We don't need this, so I can probably close this, right? Okay, so now let's go back here. Okay, about feature of x constitute, right? Let's see. Number x is just error. Right. So about this. Okay, let's take this. Okay. Okay. So now number x and okay, x constitute 1, 2, 3, 4, 5. Right? It's the x. This is our x. X like we sent it through what? 30 degree 3 polynomial. Okay, degree 3 polynomial. Okay, degree 3 polynomial. Whenever CK degree 3 polynomial, which is ax cube plus bx square plus cx plus d. Right? Okay. So you say degree 3 polynomial. Okay, you understand? Okay. So ax squared, ax cube plus bx squared plus cx plus d. Right? It's a 3rd degree polynomial. Right? So yes, my keyword. These are coefficients. Right? As you can see there. Right? So these are this, and this. These are coefficients. I know your coefficients. So rather, so you say like bias, right? Bias. Right? And these are the inputs. Right? Whenever you see you give you x your one dimension, you and x. Yes, so is equal. Right? X you inputs these are inputs and your input x square and you yes x is your input. When you see if you look here column when you see x cube x cube and x square and x when you see x cube one it's my left right x cube 1 2
3 4 5 भयो x squared के भयो 1 4 9 16 25 हो ओके x cube के भयो 1 हैन यसलाई फेरि 2 ले गर्नु पर्यो नि 18 32 and 50 हो did I do it right no I think I'm sorry you million so okay so you 1 को cube 2 को cube 8 हुन्छ हैन 3 को cube कति हुन्छ 27 हो okay so I made a mistake here let's see okay so अब के भयो भन्दाखेरि 3 को cube है let's draw this reference line here okay so okay so 3 को cube कति भयो 27 भयो है 4 को cube कति हुन्छ 64 हो अनि 5 को cube 125 है यसरी आउँछ है हेर्नुस् त so 1 8 27 64 30 125 है 1 8 27 64 यो आयो हैन अनि x squared भनेको यो भयो 149 16 25 149 6 25 अनि x भनेको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है so यसरी है does it kind of make sense ठिक छ बुझ्नु भयो भनेपछि we transform the data to a higher dimension है यो चाहिँ one dimensional यो डेटा कति छ हरेक के छ one dimensional one dim data है one dimension डेटा को हिसाबले हैन यो not the whole data set हैन कि हरेक point है यो point है यसमा त एउटा मात्रै dimension छ नि त हैन भनेपछि अब यहाँ कति dimension भयो कति dimension मा गयो हरेक point मा हेर्नुस् त कतिवटा dimensions कतिवटा numbers छ हरेकमा कतिवटा छ हेर्नुस् त 1 2 3 3 छैन 3 dim है 3 dimension मा भयो नि त है यसलाई higher dimension मा भयो है यो one dimensional data means each point I'm talking about each point है जस्तै look at this point and say so this point one dimension they same यहाँ कति भयो 3 dimension है this point one dimension they data हो तर हो यहाँ 3 dimension भयो है ओके कुरा बुझ्नु भयो ठीक छ any questions so far ठीक छ कुरा बुझिराख्नु भएको छ more or less यो कुरा बुझ्यौ सर हामीले फिचरलाई नै हामीले हायर डिमेन्सनमा लग्यौ सर अस्तिको एक्जाम्पलमा हामीले के गर्यौ भन्दाखेरि हाम्रो आउटपुट टु फिटिङ उलाई चाहिँ हामीले डिग्री बढायौ भने आज फिचर उसको म्याट्रिक्सको नै हामीले डाइमेन्सनल बढायौ सर आज ओके या इनपुट है इनपुटको या हामीले त्यसलाई मोर कम्प्लेक्स है डेटालाई नै मोर कम्प्लेक्स बनाइदियौ यहाँ है हैन डेटालाई नै मोर कम्प्लेक्स बनायो यो के थियो भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ हामीले 3 डिग्री पोलिनोमियल है त्यसमा डिग्री 3 हेर्नुस् न डिग्री 3 पोलिनोमियल अब यसमा इन्क्लुड बायस फल्स हैन इन्क्लुड बायस फल्स भनेपछि के भयो भन्दाखेरि यो बायस अनि यसले यति मात्र लिन्छ बायस लिँदैन है बायस फल्स गर्यो नि हैन अब बायस फल्स गरेपछि के भयो भन्दाखेरि नाउ यो यहाँ हुँदैन है त्यो बायस छैन त्यहाँ है बुझ्नुभयो बायस फल्स भनेको त्यहाँ चाहिँ त्यो बायस आउँदैन जुन त्यो इन्टरसेप्ट छ नि इन्टरसेप्ट लिँदैन त्यसले इन्टरसेप्ट चाहिँ 0 है कुरा बुझ्नुभयो ओके सो far so good अब यतिले नाउ why are we doing all this हामीले यो किन गरिरहेका छौँ है you'll see that in a moment है अब हेर्नुस् the derived feature matrix has one column representing x the second column representing x squared and the third column representing x cubed which I showed हैन okay computing a linear regression on this expanded input gives a much closer fit to the data right and then the magic happens right here के भयो भन्दाखेरि same linear regression अघिकै हो we didn't change the we're still using the linear regression है हामीले अझै last time पनि linear regression use गरेको थियौं but now again we're using linear regression just plain old linear regression nothing fancy nothing fancy about it okay अनि के गर्यौं भन्दाखेरि we're linear regression अनि त्यसमा हामीले
x2y दियो x2 is the यो छ नि हाम्रो जुन एक्सप्यान्ड गरेको डेटा छ यो है यो डेटा सेट हामीले x2 दियो हेर्नुस् त x2 अहिले चाहिँ हामी x दिएको थियौँ अब x2 दियो x2 भनेको यो तीनवटा हैन 3 डाइमेन्सनल डेटा भनौँ है सो जुन हाम्रो मोडिफाइड ट्रान्सफर्म डेटा हैन त्यो दियौँ र y गर्यो है अब त्यो गर्दाखेरि नाउ इफ यु डु मोडल प्रेडिक्ट अन x2 x2 मा तपाईं प्रेडिक्ट गर्नुस् हैन and then तपाईको you do this हैन then you'll see it's a perfect fit है हेर्नुस् त लिनियर रिग्रेसन हो तर के भयो भन्दाखेरि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले हाम्रो इनपुटलाई हैन we took it to a different coordinate different axis हैन different coordinate मा लयो हैन अनि त्यहाँ लगेर फिट गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि the linear regression also fitted very well हैन अनि back to your two dimension मा आउँदाखेरि okay this is still a linear regression तर हामीले के गर्नु भन्दाखेरि त्यो अर्को जुन वेक्टर स्पेस छ हैन अर्को स्पेसमा गएर गरेको हामीले है त्यहाँनेर फिट गर्यौं के हैन भनेको हामीले यहाँनेर के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले यो एउटा स्पेसबाट हामी अर्को हैन हामीले यसमा यो तपाईको लिनियर अलजेब्रा पढ्नु भयो भने यसै हामी त्यसमा के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि सो हामीले एउटा स्पेसको डेटालाई हामी अर्को स्पेसमा लैजान सकिन्छ कि है सो द्याट्स व्हाट हामीले गरेकै त्यही हो अनि हामीले गरे x लाई x2 मा लयो नि भनेपछि एउटा सब स्पेसबाट अर्को सब स्पेसमा गयो के है अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा गयो है अर्को मोर कम्प्लेक्स कोअर्डिनेटमा गयो है सिम्पल कोअर्डिनेटबाट मोर कम्प्लेक्स कोअर्डिनेटमा गयो अनि त्यहाँ गएर जुन फिटिङ हुँदाखेरि त्यो कम्प्लेक्स कोअर्डिनेटमा फिटिङ हुन्छ कि है त्यो कम्प्लेक्स कोअर्डिनेटमा कोअर्डिनेट सिस्टममा है त्यहाँनेर फिटिङ हुन्छ अनि ब्याक टु टु डाइमेन्सन ब्याक टु हैन यो नर्मल यसमा आउँदाखेरि चाहिँ यु क्यान सी द्याट त्यो त्यहाँ चाहिँ लाइन फिट गरेको थियो तर हामी फेरि यो टु डाइमेन्सनल सब स्पेसमा जुन हाम्रो रेगुलर छ हैन यो स्पेसमा आउँदाखेरि चाहिँ नाउ त्यो अर्को सब स्पेसमा जुन लिनियर फिट भएको थियो यता आउँदाखेरि यसरी नन लिनियर हुन जान्छ है तर त्यो सब स्पेसमा चाहिँ द्याट वाज लिनियर है द्याट वाज त्यो लिनियर किन लिनियर रिग्रेसन त लाइन हो है ओके तर त्यो हामीले फिट कहाँ गरेका छौँ भन्दाखेरि अन द हायर डिमेन्सन है हायर डिमेन्सनल सब स्पेसमा है ओके सो अब यसको लागि अफकोर्स यु निड टु हैन स्टडी जस्तै मैले खान एकाडेमीको कुरा गरेको थिएँ हैन तपाईले स्ट्याटिक्स कोर्सहरु स्पेशली लिनियर अलजेब्रा हैन यो चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हैन यु निड टु नो है यु निड टु हैन त्यसमा अब यसरी मतलब टुल युज गरेर गर्नलाई चाहिँ खासै प्रब्लम भएन तर इफ यु रियली वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड है सो यो सब स्पेसेसहरु I mean, these are you need to put your time and effort into it, right? Okay, so I studied linear algebra while I was doing my engineering back in the US about say 25 years ago or so, right? So I mean that helped me. I mean, so त्यति बेला linear algebra किन पढ्ने जस्तो लाग्थ्यो कि है I mean, we did so much of linear algebra. Linear algebra, एकदमै emphasize गर्छ कि 25 years ago. Engineering गर्दाखेरि मैले. And then, I mean, now, I mean, I see how important that is. Right? Anyway, so this must say, yeah, mathematically we need to be machine learning, data science गर्ने भने mathematics is the language. Right? Okay. Mathematics, of course, we deep down mathematics science. Of course, तपाईले काम गर्न नसक्ने चाहिँ होइन है फेरि है काम गर्न सकिन्छ हैन you can do analysis and everything, but if you want to get a real deep sense of it, a real deep understanding, the only thing, there's no other way than math. Math is called language भनेकै math हो है But nature को language नै math. Math is the nature को language भनेको math हो हैन So we understand nature through math, right? Mathematics. Okay, anyway.
All right, the idea of improving the model not by changing, you think about this. See, now this is a breakthrough. And this is a very, this is very powerful idea. You know, here we're doing something unusual. Rather than changing the model, we're not changing the model. We're keeping the model fixed, but we're changing what? Data change. Right? So this idea of improving a model, not by changing the model, but transforming the inputs, the input data, is fundamental to many more powerful machine learning methods. Very, very important. Is the support vector machines. Yeah, idea really base. Support vector machines, which is very powerful. It's based on this idea. Drive features. Rather, transforming the inputs, rather than changing the model. So this is a very powerful idea. Okay. We explore this idea further in linear regression and it's a basis function. Orco basis. Orco service. Orco basis. Linear algebra. So अर्को बेसिसमा जाने भन्छ कि हाम्रो यो बेसिस जुन यो बेसिसबाट चाहिँ मोर अर्को बेसिसमा अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा जाने सो अनि त्यहाँ गएर त्यहाँ फिट गर्ने अनि ब्याक टु दिस बेसिस यो बेसिसमा आउँदाखेरि अनि सी नाइसली फिट भएर आएको छ okay, so explore यो भयो more generally this is one more motive pattern. Okay, see kernel methods support vector machines, as I said. So these are based on this idea, this idea. Okay. So any questions so far? Do you kind of just just lost the so more or less you're getting it, right? Sir, यसमा more powerful बनाउँ न हामीले मोडल चेन्ज गर्न ठीक हुन्छ कि यो मेथड जुन फिचर इन्जिनियरिङ लगाउने मेथड चाहिँ कस्तो हुन्छ सर रियल इन्भाइरोमेन्टमा? Okay, so अब यसमा हेर्नुस् तिमीले मोडल चेन्ज गर्नु भन्दा कस्तो हुँदाखेरि changing the data, say हामीले data change गर्दाखेरि because model भनेको हामीले सकेसम्म simpler model use गर्यो भने it's faster, computationally less expensive, right? Okay, so we don't want to use complex models. तर त्यही कुरा हामीले data change गर्न ठुलो कुरो भएन हैन, त्यसले धेरै कम्पिटिसन पावर खाने पनि होइन है, तर मोडल सो हामीले जहिले पनि त्यो कम्पिटिसनल रिसोर्सेसलाई बचाउने कोसिस गर्ने है, हाम्रो टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, त्यसलाई कसरी बचाउने हैन, बिकज ह्युज मोडल्सहरु यो सानोतिनो मोडल्सहरु त्यति ठुलो प्रब्लम हुँदैन, जब ठुलठुलो मोडल्सहरु हुन्छ हैन त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्लेक्सिटी unnecessarily बढाउनुको हैन, इट्स नट अ गुड आइडिया, रादर हामीले डेटा ट्रान्सफर्मेसन गर्दाखेरि त्यति धेरै कम्पिटिसनल कस्ट आउँदैन, जबकि तपाईको हायर कम्प्लेक्सिटी मोडल युज गर्दाखेरि हाम्रो कम्पिटिसनल कस्ट बढी हुन्छ है, इन्भाइरोमेन्टल कस्टहरु हुन्छ है, बिकज machine learning models they are environmental friend, environment ko just matlab environment is adverse effect हुन्छ environment because it carbon footprint है, आजकलको मोडल्सहरु नि है, they are so heavy, so big that एउटा मोडल ट्रेन गर्दाखेरि 5 वटा कारले आफ्नो लाइफ टाइममा जति कार्बन फाल्छ त्यति कार्बन फाल्छ रे है, so I mean environmentally as well, so if you can get very good model, good performance, like high performant model, right, with a simple high performant trained model with less complex model, while by changing the data, right, then it's a good idea, rather than model like higher complexity मलाई जानु भन्दा अनि त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पिटिसन कस्टले cost plus time को कुराहरु आयो हैन, सो त्यसले गर्दाखेरि this is a better way है, okay,
It's the SVM, right? So support vector machine. It does really well, really well. While the model itself is very simple, right? That is my we transform the data, right? The kernel method server, kernel method, right? Data transformation is the simple model, even very good performance things, right? So we want to use the simplest model possible, right? Okay. All right. So any other questions? Okay. All right. So anyway, so let's move on then. Imputation of missing data. Right? So another common need in feature engineering is handling of missing data. Right? We went through it. Right? Missing data, handling missing data. Right? So it's there by ISMA. So ISMA, so here there's one missing data, another missing data. Right? Okay. So this is our x, that's our y. है अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा इम्प्युटर भन्ने क्लास छ है इम्प्युटर छ अब वी इम्पोर्ट द इम्प्युटर है इम्प्युटर इम्पोर्ट गर्छौं अनि यहाँनेर सेम यो पनि मसिन लर्निङ नै हो कि है इम्प्युटर इज अ मोडल वी इम्पोर्ट द मोडल अनि वी इन्स्टान्शिएट अनि यसमा हाइपर प्यारामिटर के हो भन्नुस् त यो इन्स्टान्शिएट गर्दाखेरि व्हाट इज द हाइपर प्यारामिटर mean the value by strategy sir यसको strategy yes हैन strategy is the hyperparameter mean भनेको यसको भ्यालु भयो हैन mean is the value है हामीले यो सेट गरेर अनि त्यसलाई फिट गरिरहेका छौं है फिट ट्रान्सफर्म गरिरहेका छौं यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसै mean अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि इम्प्युटरको mean अब यसलाई हामी फिट गर्दाखेरि अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जहाँनेर जस्तै यहाँनेर nan हेर्नुस् त यहाँनेर फर्स्टमा nan छ नि सेम डेटा हो या 4.5 आयो यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो यसको मीन यो कलमको मीन है यसको मीन जति थियो त्योले रिप्लेस गरिदिन्छ यसलाई है त्यसै गरी यहाँ अर्को छ हेर्नुस् त यहाँनेर यहाँ 8 भन्दा ठिक माथि है यु क्यान सी दैट है 8 भन्दा ठिक माथि छ हियर देयर वाज अ nan है नट अ नम्बर मिसिङ भ्यालु थियो अब यहाँ पनि नाउ यो चाहिँ के भयो दिस इज द के भयो मीन अफ दिस कलम है यो सेकेन्ड कलम छ नि त्यसको मीन replace. See, very simple, right? All we need to do is import the imputer class, right? And then we instantiate, and then parameter set the mean. Mean, median, median also, right? So whatever you put there, right? Okay, your function. This is a function, right? Mean function. Okay, and this will see it automatically. You import your data, right? Which is very good, right? Could have was no. And then यसलाई simply prediction गरिन्छ. All right, so there's another thing, feature pipelines. Feature pipelines very important. So यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले we can make pipeline. So what are we? Yeah, this is basically one line of code हो है multiple line देखियो भने it's a one line है खाली यहाँ त्यो clarity को लागि मात्रै यो तीनटा line rather it's a one line simply हामीले यहाँ line तीनवटा लाइनमा देखिए पनि एक लाइनको कोड हो है सो यसमा के भएछ भन्दाखेरि हेर्नुस् त we are making a pipeline see from sklearn.pipeline import make pipeline rather excellent. So let me stick your attendance so screenshot link to excellent. It's the screenshot excellent. Print screen. Let me try again. Screen control. So rather, yeah, excellent. Okay, so take some. Okay, yeah, I got it. Okay. So okay, अब यसमा के भइरहेछ हेर्नुस् त हामीले we import make pipeline. अब make pipeline मा हामी के यहाँ तीनवटा कुरा छ हेर्नुस् imputer, polynomial features and linear regression. है basically के भयो imputer, polynomial features र linear regression. भन्दाखेरि let me go back here. यसमा हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि let's see. Where can I use? I'm also using this for the first time after the update, so
have to figure out how to do things. Let's see. Let's go home. Then let's create maybe here. Okay. All right. So okay. So it's my keyboard. So we're making a pipeline. Pipeline. My components. There are 3 components. Right. So let's see. 1, right? 2, and 3. Right? Right? So this whole thing is one pipeline. You see, whole thing is one pipeline. It's a pipeline. Right? Okay, so this is input. Maybe I can use a different pen. So let's see. I can use this, right? Okay, so let's say this is input, right? And this is, of course, output, right, of that pipeline. Of ISMA, there's those 3 components. The first one is what? Imputer, right? Is the keyword imputer, right? Second is polynomial regression, polynomial features. The second is polynomial features, right? And then third one is linear regression, right? Linear regression, right? Regression. Okay, so it's see now with Tinora component, there are 3 models basically. Tinora model, but one after another. Hey, पहिला input first मा कहाँ जान्छ, imputer मा जान्छ. Imputer ले के गर्छ? Imputer ले के गर्छ? हामी भर्खरै देखायौ नि. What does imputer do? इम्प्युटरले डेटा रेडी गर्छ सर. मिसिङ डेटाहरु भर्ने हुन्छ. Okay, data भर्ने? Missing data. Missing data. Very good. Very good. Yes. Hey, imputer le के गर्छ? Missing data लाई भर्दिन्छ है. हामीले जुन स्किम दिन्छौँ त्यो अनुसार है. जस्तै यसमा हामीले के गर्छ? mean नै दिएको छौँ. हामीले त्यसले गर्दा हरेक कलमको mean है. mean चाहिँ जहाँ मिसिङ छ त्यो कलमको mean लाई गएर भर्दिन्छ त्यहाँ. है, very good. है, polynomial features ले के गर्छ? कुन डिग्रीको पोलिनोमियललाई फिट गर्ने होला नि सर. Yes, that's right. है. So भनेपछि यो इनपुट भनेपछि अब यहाँबाट कुनै मिसिङ यसमा मिसिङ डेटाहरु होला. त्यहाँ चाहिँ सबै मिसिङ डेटा सबै भरेर आउँछ यहाँ आउँदाखेरि है. सबै मिसिङ डेटा भनेपछि there is no null valuesहरु. अनि त्यसमा हामी के गर्छौं? पोलिनोमियल फिचर्सहरु हैन त्यो डेटामा पोलिनोमियल फिचर्स भनेपछि फेरि अर्को बेसिसमा गयो हैन. अर्को बेसिसमा गयो. त्यसमा चाहिँ हामी लिनियर रिग्रेसन फिट गर्छौं है. त्यहाँ यहाँबाट निस्क्यो यो चाहिँ हैन यो यहाँनेर आउँदाखेरि यो डिग्री 2 को हैन डिग्री 2 हैन डिग्री d इक्वल टु भनौं डिग्री 2 को पोलिनोमियल हामी फिट गर्छौं त्यो डेटामा हैन. भनेपछि यो डेटामा यो चाहिँ पाइपलाइन भयो भएन जस्तो पाइपमा यहाँबाट यो पानी यहाँबाट गयो जस्तो अनि बीचमा त्यो प्रोसेसिङ हुँदै जान्छ कि है. ओके, सो भनेपछि यहाँबाट जुन डेटा जान्छ फर्स्ट इम्प्युट हुन्छ है. इम्प्युट मिसिङ भ्यालुजहरु भर्यो. यहाँबाट निस्किँदा यहाँनेर चाहिँ no missing values because everything is filled in, all the missing values are filled in. And this त्यसपछि त्यो डेटालाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि polynomial features degree 2 है. degree 2 मा हामी हैन त्यो अर्को बेसिसमा लैजान्छौं है. ओके, मोर कम्प्लेक्स हामी डेटा ट्रान्सफर्मेसन अघि गर्यौं नि है. त्यही नै हो है. अनि त्यो जुन अर्को बेसिसमा गएको जुन डेटा छ त्यसमा हामी लिनियर रिग्रेसन फिट गर्छौं हैन. लिनियर रिग्रेसन फिट गर्छौं अनि त्यहाँबाट अनि आउटपुट आउँछ. Right. Okay, so this is a feature. This is a what? A pipeline. Here's a pipeline. A pipeline kura bujhnu bhayo? Sir, bujhiraheko sir. Bujhiraheko chha hai. Very good. Right. Once pipeline bhancha yo ekdam sajilo huncha. All you need to do is your whole thing is a model. I mean, यो सबैले केमा राखेको छौं भन्दाखेरि हामीले मोडल भन्ने भ्यारिएबल राखेको छौं है. बिकज यो सबैले हामी मोडलमा हामी के गरिरहेको छौं भन्दाखेरि model, right? Your variable name assigned that as one, right? So this whole thing is what? A model. Right? This is a model. One. Ek piece of story.
Okay? Although there are 3 different algorithms working, right? One after another, right? In a sequence, right? Just like in a pipeline, right? But अब हामीले यो whole thing यो त्यसलाई चाहिँ एउटा model एउटा डल्लो हैन एउटा unit है त्यसको रूपमा हामीले युज गर्न सक्छौं है so all we need to do is what model.fit xy that's it है अब जब हामीले model.fit xy गर्छौं के हुन्छ जस्तै यहाँनिर हामीले model.fit हैन capital X र y है यो दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुस् अब यो मोडल फिट गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि now your x goes from here हैन यो x goes from here अनि यहाँनिर imputation हुन्छ है जुन मिसिङ भ्यालुजहरु इम्प्युट हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँनिर गर्दाखेरि त्यो डिग्री 2 मा जान्छ त्यो x चाहिँ डिग्री 2 मा जान्छ हैन डिग्री 2 त्यो x इनपुट चाहिँ डिग्री हुनाले त्यो दुईवटा फिचर्स हैन डिग्री 2 फिचर्समा जान्छ अनि त्यसपछि त्यसमा लिनियर रिग्रेसन रन हुन्छ है अनि त्यहाँबाट आउटपुट आउँछ ओके ओके अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फिट हुन्छ x र y सो यसमा जाँदाखेरि अफ कोर्स यसमा जाँदाखेरि x र y दुवै जाने हो हैन बिकज यहाँ लिनियर रिग्रेसनलाई दुवै चाहियो नि जाँदाखेरि त हुन्छ x र y हामी दुवै दिन्छौं नि त है तर यो इम्प्युटेसन हुँदाखेरि त y मा हुँदैन अफ कोर्स है सो हैन सो यो चाहिँ बेसिकली हामीले यहाँ चाहिँ हामीले x र y हैन यो ट्रान्सफर्म्ड x प्राइम भनौं x प्राइम y है अनि त्यसपछि यहाँ हुँदाखेरि हाम्रो ट्रेन्ड है ट्रेन्ड मोडल यहाँबाट निस्किन्छ है ट्रेन्ड मोडल निस्किन्छ अनि त्यो मोडल है अब दिस मोडल इज ट्रेन्ड है यो गरेपछि दिस मोडल इटसेल्फ इज ट्रेन्ड है द मोडल इज ट्रेन्ड है अनि यो यसमा यो गएपछि हामी के गर्नु है मोडलमा हामी त्यो जुन फिट गर्यौं फिट गरिसकेपछि once you fit a model fit xy and यो गरेपछि now we have a trained model you have a trained model and त्यो मोडलमा चाहिँ हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं see यसरी प्रेडिक्सन गरौँ and then you get this perfect हेर्नुस् न actual y यो हो ले प्रेडिक्ट गरेको यो एक्ज्याक्ट त्यही नै दियो हेर्नुस् न so this is the exact true y and यो चाहिँ predicted y hey are they any different no they're the same hey exact same hey so it's a prediction accurate prediction I mean the your training data may got so it's not very unexpected the way na but still it's unexpected because this data is not linear your data linear छैन this is not a linear data hey tara के भयो भन्दाखेरि still the non-linear data it did हैन we fit a linear regression non-linear data मा हामी linear regression fit गर्यौं हैन by taking the data to a higher dimension हैन arc basis मा ल्याएर and then when you come back this is perfect fit okay so यसरी so now there's a lot of new concepts that you learned and this is a very powerful concept by the way right so you see very important very powerful ideas right so okay so you see of course right so you need to go through and try to really really understand in depth so it will serve you very well right if you want if you're serious about making a career in this field यो फिल्डमा तपाईले करियर बनाउने हो भने तपाईको जरा मैले पनि भन्छु जरा चाहिँ जरा गाड्नु पर्छ के है सो माथि झ्याङ्गिएर हुँदैन के तपाईलाई मलाई टुल चलाउन आउँछ मलाई अलिअलि थाहा छ भित्र तपाई जति भित्र छिर्नुहुन्छ तपाईको भ्यालु त्यति बढ्छ है एज एन इन्जिनियरिङ भनेकै त्यही हो इन्जिनियरिङ भनेको साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ भनेको के हो भन्दाखेरि भित्र गर्ने हो के है गहिराईमा जानु पर्यो कि है so that increases your value as an engineer है if you want to be हैन so त्यो नेपालमा चाहिँ अलि फरक छ हैन बाहिरतिर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है जसको इन डेप्थ भित्र जो गर्छ नि हैन दे आर भ्याल्युड अ लट है अब नेपालमा यहाँको पढाइ पनि त्यस्तै छ यो माथि मात्रै सतहमा मात्रै हुन्छ है खासै डेप्थमा जाँदैन कि because I've taught a lot of these courses
Okay. So anyway. All right. So ठिक छ आज हामी यति नै गरौँ. Okay. So okay. भोलि चाहिँ के छ? Do we have class tomorrow? That's के हो? It's a Thursday, Friday. Hey, okay. हामी Friday नगरेर Friday है. So ठिकै छ. So ठिक छ. अब अस्ति छुटेको class we can make up tomorrow. Right? So त्यही हो. Right? Okay. So okay. Let's do because let's finish it up. Okay. अब यो कति लम्ब्याउने हैन? So let's finish it up. Right? So okay. Let's do classes tomorrow as well. है त? Okay. ल आज यति नै भयो. है त? Okay. Bye bye. Bye bye, sir.